nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna sayyiduna nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qil wa may ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Miwatas ay ko mulia di si Allah subhanahu wa ta'ala. Awal pi kay palo syukur pun apa Allah subhanahu wa ta'ala. Hong rahmat dan ditnam may meng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala belah jeng kay ji makhluk kong pat mulia, yakni makhluk manusia. Maka makhluk manusia ni ulama la asyrafil makhlukat. Jadi makhluk kong pat mulia, yakni semulia-mulia makhluk kong Allah subhanahu wa ta'ala jeng dalam dunia ni dan jah makhluk manusia. Yang ni perlu salawat dan salam napa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan gangkung lo salawat napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pau tupihnya baik kerate hau syafaat hutong mai meng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telo salawat dan salam napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gai hasa tanda hasa alamat cai khalai tenam napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miwatas ai kulo mulia ti si Allah subhanahu wa ta'ala dalam video telau-telau gai belah giới thiệu belah makna apa ilmu tauhid. Ilmu tauhid nam dài mi gừng kê đó nào manfaat ke temku ilmu tauhid per oleh agama mana agama yo per dan tomka kung pa pai pasampurna agama nan. Maka cái này ta akan buat nak menggengau ilmu tauhid penghai insyaallah. Ta cố gắng phải kitab tập cái Faritatul Faraid fi ilmi al-aqaid mengawal sehingga terakhir insyaallah. Saya cerio menggengau ilmu tauhid di dalam kitab ni. Apabila sempurna kitab ni teman, kita akan hipat kita Arabkan menggengau ilmu tauhid. Cơ bản hipat kitab ni kan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, yaitu Islam dan iman dan ihsan. Maka orang kena tablai pasampurna agama. Pasampurna agama nan mata tengok kelapka. Agama sempurna nan ta tengok kelapka. Nyodan tisanyo Islam, tituanyo iman, tiklaunya ihsan. Biar hu kelapka ni maka agama tengok gup soganan sempurna, kenop agama, sempurna agama. Bermula Islam itu apa ialah Islam nan. Bermula Islam itu bermula Islam nan. Orang kerang tap kenjahkan bai kata tahu makna Islam. Islam nakik mengikuti dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dan menerima tui tan tetul bom. Tui tan tetul bom oleh zahir seseorang. Yakni seorang nan tui tan tetul akan barang yang mendatangkan dia oleh Nabi kagung Nabi sallallahu alaihi wasallam pamai. Gal kagung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamai gai maka gai tui tan chia. Pai tui tan tul chia tum kanan. Makanan ialah Islam. Daripada barang yang diketahui daripada agama dengan Taurah menghatum-tumka konggang tahu di dalam agama hong buồn. Ka kong Nabi sallallahu pamai menggengau agama kong dia tahu hong buồn nan, dia tahu senang nan, makanannya ialah Islam. Artinya
dengan keadaan fikir dan bicara seperti dua kalimah syahadat. Makna buồn pi ni nan ya hong tim ta ot ke seneng kia. Gel ka kong Nabi Islam pamai hong buồn nan maksudnya tim ta om ta seneng kia. Gel ka kong Nabi Islam pamai tim ta chẳng bạch te seneng kia, chẳng bạch te tua, chẳng bạch te sra chiêu, chẳng bạch te chẳng bạch te nghiên cứu hậu trang thì Nabi Islam pamai dia thau ma ka chẳng bạch nghiên cứu, chẳng bạch sra chiêu, chẳng bạch te seneng kia. Maka yang ini ialah agama genggal agama kumbun. Seperti dua kalimat syahadat, seperti mengucap dua kalimat syahadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dua kalimat, maka dia tahu maka chẳng baik dia sejauh dia ingin kau dia tahu agama kumbun. Dan sembahyang dan sembahyang, ini sembahyang. Dan kehendaki dengan mengikut dan menerima itu mengaku lidah dengan barang tersebut. Maka ông karang tam kan yah mana lại maksud là thiệt tui tan thiệt tua lên nan yah thiệt tua prom ti telah thiệt dengan barang tersebut menghatum ka kung yai plonan ya ka tua kalmah syahadat ya ka sembahyang wajib thiệt tua prom di dalam telah thiệt dan tiada menolak akan dia dan tim ta thiệt telah wajib te chia kanan kung Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib te chia tim trai hôm tim ta ta lag la ka kung Rasulullah sallam pamai hong buonan. Dan jika dia ada amal akan dia sekalipun dan yahlai dan sekalipun nhau tim ta amal nhau seperti meninggal akan sembahyang seperti nhau kelak sembahyang. Pianai nyutui dan tetul ke kong Nabi sallallahu alaihi wasallam pamai menggengga agama kong nyutau bonan maka nanya ialah Islam. Pian nyutui dan nyutui maka ialah Islam. Tapi pianai nyutul maka ialah Islam. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara dan hatum-tum rukun Islam 6 tal Mekah. Rukun Islam tal Mekah. Pertamanya disanyu bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad pasuruh Allah. Dan rukun disanyu pengikut kok saksi sepiak-piaknya timta apa melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad nan ya halan Allah. Nan ya Rasul nan dah halan Allah dan Rasulullah dan Rasulullah. Dan ini rukun tertentu dengan orang kafir. Maka rukun ini yang tertentu pak gangkung kafir. Yang menghendaki masuk agama Islam kungkan temu agama Islam. Maka rukun di sini yang tentu barang kafir hampir naik nyukan temu Islam. Hampir yang kafir ketemu Islam wajib tiap temu beliau bertemu betanyo menggenggal dua kalimah syahadat ni untuk nyuceng seorang Islam. Kajiannya ông orang tak milai boy dan ini rukun tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk agama Islam. Maka ni jasa rukun kung tentu tengok orang kafir kung kan temu Islam. Bila orang kafir temu Islam maka tiap tanyo menggenggal kalimah ni. Maka rukun disanyukan dua kalimah syahadat. Keduanya mendirikan sembahyang 5 waktu dan rukun yang ketuanan dan sembahyang 5 waktu. Dan sembahyang 5 waktu. Ketiga memberi zakat dan kelaunya berarti biaskan. Keempatnya puasa bulan Ramadan, yang keempatnya puasa 4 bulan Ramadan. Rukun yang keempat dalam rukun Islam nannya bulan Ramadan. Kelimanya haji akan Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Yang kelimanya rukun Islam yang kelimanan ya PT haji now Baitullah. PT haji ialah kuasa. Maka ini ialah rukun Islam. Bermula iman itu maka orang nak kan pacbah berarti kan yah mana pekat apalah ialah iman-iman. Mengenai lo terjadi iman-iman tapi kalau tahu makna iman ni bro maka begini orang tam kenyah makna apa tahu apa ialah imanan. Bermula imanan membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia dengan dia daripada perkara yang maklum daripada agama dengan darurah. Maka ialah imanan ya nyu pepiak chia di dalam hatanya. Tengok Nabi Islam pak gal ka kung Nabi sallam pamai memka kung gang thau di dalam memka kung gang thau dalam agama hong buồn gal ka kung Nabi Islam pamai tam kanan te thau hong buồn maka nanya ialah iman. Pada chia pepiak chia dalam hati dia atau ka kung Nabi sallallahu alaihi wasallam pamai kung Nabi Islam pamai mengenggak agama kung gang thau nya hong buồn kanan. Makanya ialah iman chia. Dan dikhandaki dengan membenar itu mengikut hati dan menerimanya akan barang tersebut. Dan yang maksudlah papiak chia ini dan ya banyak pakloh chia di dalam hatanya. Dan tetul ka kung yai ploh nan tiada semata-mata mengetahui. Hong tim tao mà đo ta nyu thau Nabi SAW. Serta keadaan mengikut sepi hong tim tao tui dan marima tan tetul belum. Maka ialah imanan orang tạm lại maka ialah imanan ya theo pihak chia hong Nabi Islam dari pihak chia akan hong Nabi Islam tengok atum ka kung Nabi Islam pamai kung tiệt thao hong agama hong buồn giao ka semang wajib tiệt chia semang nang mau tau nan wajib. Kalimah syahadat, zakat, puasa, haji wajib tiệt chia kanan. Gal ka Nabi Islam pamai menggenggau kung buồn kung tiệt thao agama hong buồn maka phải tiệt chia phải tiệt baklah chia di dalam hati dia. Makanya ialah iman. Maka ialah iman kan dan pihak chia tengok Nabi Islam pak gal ka kung Nabi Islam pamai kung gang thau agama hong buồn. Maka ialah pihak chia ini dia paklah chia dalam hati dia dan tetul bom ke kung Nabi Islam pamai mengenggau agama kung tiệt thao hong buồn. Hậu đó cái thao sao bên này thì thao sao thì thao thì túi tan chia paklah chia tan tui Nabi Islam. Maka dia dah dihukum akan iman kebanyakan daripada kafir yang mengetahui mereka. Dan tim tahu gang pahukum galai gang kafir iman pihak lo gang kafir kung nyu thao Nabi Islam. Maka zaman Nabi Islam nan gang kafir nyu thao lah Nabi Islam Rasul tapi nyu chia nyu paklah chia dalam hatanya tan tui Nabi Islam maka gang nang theo gang pahukum nyu lại gang Islam nyu thao dah thao man thao là Nabi Islam ni sebagai Rasul, Nabi Islam ni gang kum tal agama meng Allah Subhanahu wa taala tapi nyu hu paklah chia dalam hatanya tan nyu hu tui Nabi Islam maka gang nang kan Islam sebab seman Nabi Islam lo gang ini ya pong Yahudi Nasrani pak seman Nabi Islam nyu thao lại Nabi SAW ni chỉ gang Rasul gang kum pia pit pakot pia batal hukum meng Allah tapi phong nyu chio phong nyu paklah chia dalam hatanya dan phong nyu tui hong Nabi SAW maka phong nyu ulama maka phong nyu hau iman okay ka yo la gang Islam yo la gang kung beriman yo la gang kung beriman dan ya gang kung nyu paklah chia dalam hatanya ke kung Nabi Islam pamai menggengau agama kung gang thao nyu hong buồn paklah chia tan tui Nabi Islam menggalgalkan kung Nabi Islam pamai menggengau agama kung nyu thao hong buồn maka nanya ialah iman. Ya la dah thao sao ho paklah chia dalam hati maka gang ialah iman kanan ya ialah iman gang nan ya ialah iman gang nan. Maka dia dah dihukumkan dengan iman kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka bahawa Sayyiduna Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul yang sebenar. Karena dia dah mengikut hati mereka dan kantian menerima akan begitu. Maka lu yang kafir pak semat Nabi Islam ni gang apa hukum nyu lại yang Islam gang kum beriman pak Allah kya ke yu apa Nabi nyu tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul pit bakat dari pau Nabi nyu dah tahu man phong Nabi nyu tahu tui
Tim ta pakloh chia dalam hatanyo tan tim ta nyu tutul brom Nabi sallallahu nyu tutul brom nyu tui nyu pakloh chia dalam hatanyo maka phong pi nyu hukan Islam hukan gang kung hu iman apa Allah phong pi nyu gang pau kam lại gang beriman để sao cái để sao phong pi nyu đỡ ta thau man lại Nabi Islam chia gang Nabi gang Rasul kung pit kot phong pi thau tapi phong pi nyu hu pakloh chia dalam hatanyo tan phong pi nyu hu tui Nabi sallallahu maka ini ya gang hu pau kam lại phong nyu gang kung beriman Seman Nabi Islam lo gang ni gang Yahudi gang Nasrani pak seman Nabi Islam nyu thau lại Nabi sallallahu ni gang kung Nabi gang Rasul kung pia tapi phong pi nyu pakloh chia dalam hatanyo tan phong pi nyu tutul brom tan pi nyu tui Nabi sallallahu alaihi wasallam maka gang hu pau kam lại gang nan gang beriman maka gang pau kam lại phong nyu gang kung beriman apa Allah pian này phong trong pi nyu pakloh chia dalam hatai phong pi nyu tan phong pi nyu tutul brom tan phong pi nyu tui ke kung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamai menggengau agama kung nyu tahun 4 maka nan ya ben lại gang kung beriman maka nâng ya ben yêu lại gang kung beriman apa Allah Subhanahu wa taala. Dan segala rukun iman itu 6 perkara dan rukun iman 6 ta 6 perkara. Rukun iman 6 ta 6 perkara. Pertamanya beriman, artinya percaya dengan Allah. Dan dituanya disanya juga ialah jihong Allah. Disanya ialah jihong Allah. Keduanya beriman dengan malaikat dan rukun yang keduanya ialah jihong malaikat Allah. Ketiganya beriman dengan segala kitabnya dan yang kekelaunya banyak jihong hatum-tum kitab yakni kitab Allah kung Allah Taala gon berika Nabi dan Rasul. Kenal-kenal tak akan jaga bangsa-bangsa insyaAllah. Dan yang keempatnya banyak jihong hatum-tum Rasul. Kelimanya beriman dengan hari yang kesudahan dan yang kelimanya banyak jia pada kiamat. Keenamnya beriman dengan qadar baiknya dan jahatnya. Artinya bahwasanya sekalian perkara sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat hasil dengan perbuatan Allah atas muwafaqat kehendaknya pada sedia kala. Maka yang keenam nan ia itu jia janji siam dan kerja yakni sebelum tahap nan siam seperti taat atau kan kerja seperti maksiat kung cheng mai meng khan Allah Taala. Cheng mai meng khan Allah Subhanahu wa taala pak azali deh. Jadi kalau janji siam janji kerja seorang nan wajib teji hong janji kerja dan janji siam dan janji kerja. Tiada pun miguel kau tak pelajah janji siam dan janji kerja. Kenapa tekan hingga gai bangsa-bangsa insyaAllah di dalam kitab ni gai. Di atas ayat kalau melihat di sisi Allah Subhanahu wa taala maka adoniyah lan gai menggengau pergi oleh Islam, pergi oleh iman, pergi rukun Islam dan rukun iman. Tiada gai dunika, tiada tiu sa dunika. Kenal kenal cái tiada mơ từ menggengau sifat 20 insyaAllah. Maka orang tam ni kan yah pai tiada thau từ cái yah makna từ thau bangsa peloh na bên kết. Mơ di dalam yah gai sifat 20. Sifat 20 Pak Allah, sifat mustahil Pak Allah, sifat harus Pak Allah. Tapi mở đầu pi ni ông orang tam kan yah gai pai thau kan pacbah pai thau menggengau makna kalimah-kalimah nan. Pergi oleh Islam, pergi oleh iman, pergi oleh ihsan, rukun Islam tumka, rukun iman tumka, maka orang tam kan yah gai pai thau tu nikah. Di atas ayat kalau mulai hati si Allah Subhanahu wa taala maka bila itu hau Hamad pelah menggengau makna kung jaga ni harap digublan amal dan tuntun amal dan tiap tan nampak yang kai kung muka tao menggengau makna kalimah iman pergi oleh Islam pergi oleh rukun Islam tumka rukun iman tumka tiap tan nampak perhatian tu ayam kata on
Maka biwatas ai kalau melihat isi Allah Subhanahu wa taala maka bila tiap bawah video manfaat maka dia chia sẻ vậy nó pak hatian gai cả thảo nan dia akan hu pahala mai mừng Allah Subhanahu wa taala. Gal càng dia chia sẻ maka Allah Subhanahu wa taala beri pahala kat gai. Chui dia nhấn thích gal hình ảnh gal video cùng đông đi làm nhiều mã sian cùng đông làm nhiều càng có ram chui dia nhân like chui dia nhân thích dan chia sẻ. Sebab penai dia nhân thích maka Allah Taala merutusah dia sebab ke dia nhân thích nó mana dia setuju dia betul bom dia ke maksiat nan maka pa merutus dia. Maka gang cũng setuju gang betul bom gang ke maksiat nan maka gang nan hầu tusah gai. Tanya chui dia chia sẻ hình ảnh atau video này cùng ta làm nhiều mak đông làm nhiều maksiat ka ko haram chui wa dia chia sẻ menggenggal video dan gal bang dia chia sẻ Allah Subhanahu wa taala merutusah dia bang gang ia pa merutusah gang tua ia pa merutusah tua gang klau gang ia pa merutusah klau gang gal bang ta ia video đông làm nhiều maksiat cùng dia chia sẻ nan maka pa akan merutus dia hút sangka salvi video nan tot làm mạng xã hội salvi ta gang ia maka gang cùng chia sẻ video cùng đông làm nhiều maksiat Allah Taala akan merutus pak gang nan kau đây số nan chui bằng cái lần giải chui thì chia sẻกันmaka chia sẻ về cái menggenggal agama Allah Subhanahu wa taala video dài menggenggal agama Allah dài menggenggal akhirat dài menggenggal ke naf'at bagi cái grup cái dan keram keluarga cái dan umat Islam dan umat Islam tumpi chia sẻ về cái menggenggal cái cùng naf'at bagi chui thì chia sẻ sebab kanan nyupa bagi mudrat bagi akhirat maka tiai tot dalam dunia ni gal bang tengah pahala gal bang tengah siam gal bang jah teo bo pahala tu sa teo bo tapi tai na plop na tal alam akhirat maka te akan hibah pahala te tunai kung te angat dalam dunia ni tu sa tunai angat dalam dunia ni maka te akan hibah sebab pahala dan tu sa nan kai kung akhirat to dunia teo bo akhirat không gian maka te to ni ialah alam dunia không gian dunia ka te ia boh ni gal ka kung sifat như dunia tapi gal ka kung akhirat ka te ia boh to dalam dunia ni kecuali te pa na alam akhirat ka nó không gian akhirat maka te akan ia boh kanan ka pian lai mo noi mu iwa te pian ta pian te pimo maka pian ia te akan boh pahala kung te ngak dalam dunia ni siam cơ kung te ngak dalam dunia ni Allah Taala akan plus pai te boh pahala nan tan yang gai tu sa kung te ngak dunia ni pa akan pai te boh gai pa akhirat te na tam hong Allah Subhanahu wa taala maka te ia ba nya la dunia ni te hou chien da te susah ipa tapi akhirat te ya la te kerang pahala maka te akan susah te akhirat te maka oleh sebenarnya gaksa buat gai dalam dunia ni maka gaksa buat gai akidah gai gaksa buat etikat gai gaksa buat puyakan gai chui pihak menjalan ahli sunnah wal jamaah Pian này te pihak ngiu menjalan ahli sunnah wal jamaah maka gai hau selamat dalam dunia dan akhirat na tam hong Allah Subhanahu wa taala tapi ya lại puyakan gai pu etikat gai akidah gai puyakan gai dạo hong jalan ahli sunnah wal jamaah insyaallah ta akan husnul dalam dunia dan gai akhirat te na tam hong Allah Subhanahu wa taala dan dalam video ini akan chia sẻ lebih menggenggal etikat ahli sunnah wal jamaah insyaallah bagi kami wa tas ang bun maka lại te boh video ni hầu naf'at về group cái giờ lại te kan boh video phao cùng lần ngại cái nào cái maka cái đăng ký kênh insyaallah tại kan boh video phao cùng lần chia sẻ hông bị wa tas ai menggenggal agama wa tas ai kalau melihat isi Allah Subhanahu wa taala maka lan phát uzikun napa wa haji Abu Samah hong hagang lên hamba Allah tạo lại mấy cũng tôi ủng hộ chương trình Hào Quang Islam Đập Lánh cũng tôi góp ý kiến tôi hoàn thiện chương trình Hào Quang Islam Đập Lánh maka lên phát uzikun napa wa haji Abu Samah dan hagang lên Allah hagang hamba Allah tôi lại mấy cũng tôi ủng hộ chương trình lên tôi đóng góp ý kiến untuk sempurna chương trình lên dan kan kau tu apa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan haraplah wa haji Abu Samah dan hagang lên hamba Allah tak boleh mai Allah Subhanahu wa taala bagi tuan kecap go mutah sihat wal afiat untuk perlu ngamal ibadat napa Allah untuk patam ngamal ibadat napa Allah
talen kau tu agai bai kram krusa tung tu agad ia dan baya dan tung tu agad ne cha tung tu agad Allah Subhanahu wa taala gaksa pau tung pi kan mengfitnah ke zaman dan Allah Subhanahu wa taala semoga haraplah Allah taala pasamparna hajat tung tu agad di dalam dunia dan ke akhirat dekat. Amin 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 ya rabbal alamin. Mi watas ai kalau melihat isi Allah Subhanahu wa taala giờ lại mi watas ai cần ủng hộ chương trình lên chương trình Hào Quang Islam untuk chương trình từ LP phát triển nó cái untuk cái play guitar play thiết bị quay thiết bị untuk phục vụ chương trình cái maka thì anh cho tôi tài khoản là này tài khoản con chế thì làm màn hình ní dan tài khoản là này. Tan giờ lại mi watas ai cần liên hệ không lớn maka thì anh liên hệ tôi WhatsApp này tôi WhatsApp atau Zalo atau liệt điện thoại lên chế thì làm màn hình ní dan dưới phần mô tả video nó lên ta chạy số điện thoại lên ta chạy WhatsApp lên ta chạy Zalo lên thì làm nên maka thì ý nó thì anh liên hệ lần giờ là anh ta masalah ke cần liên hệ cơ liên hệ insyaallah. Dan tentu Pak Allah Subhanahu wa taala bergal-galgan cùng bawah video lên maka semoga mudah-mudahan haraplah Allah Subhanahu wa taala bergang dan cap bergang nasihat cap tum gua ya lại gam ta gua Allah taala pak cap gua kan dan yang guys Allah taala pabun patem rezeki kong halal dan Allah taala patah umur mu gal-galgan bawah video lên untuk palu ngamal ibadat napa Allah untuk patem ngamal ibadat napa Allah dan kaum maaf napa mi watas ai ya lại lần dài nào ta trụ trông ta quắc gang phía này maka lần harap lại mi watas ai maaf lần hai do lên manusia huklah om yai tang yai nam ta trụ trông ta quắc gang maka oleh sebab itu dan kaum maaf napa mi watas ai ya lại lần ta yai nào ta quắc gang ta trụ trông phía này. Dan kau bapak penuh ini wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.